Kwenye maisha kuna hali nyingi tunazopitia. Wakati mwingine tunapita katika nyakati ngumu, tunapita katika vipindi vigumu sana, na wengine wanapita katika nyakati nzuri sana. Mimi sijajua unapitia wakati gani, lakini nataka kusema na wewe maneno machache ya kukutia moyo kwamba Mungu anaangalia nini katika maisha yetu. Mungu anaangalia nini katika mapito yetu. Mungu anaangalia nini katika changamoto zetu. Katika hali tunayopitia au unayopitia sasa hivi. Inawezekana kuna mtu anapitia nyakati ngumu sana. Unapitia kipindi kigumu sana. Umekataliwa. Pengine hauna ada au umeachwa. Ndugu wamekutenga. Uliodhania kwamba watakuwa upande wako wamegeuka kuwa adui zako, na wanasema maneno mengi, na yale maneno yanakuumiza sana moyo. Nataka nikutie moyo muda huu ya kwamba Mungu anaangalia nini kwenye maisha ya kwetu. Mungu anaangalia neno alilolisema kwako ni lipi, na hilo Mungu atalitimiza. Haijalishi watu wamekukataa, haijalishi watu wamekusema, haijalishi maneno ya watu ni mabaya kiasi gani kwako. Katika ubaya wao, Mungu anaangalia neno lake apate kulitimiza alilolisema kwako. Alimwambia nabii Yeremia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Mungu yuko tayari kulitimiza neno lake kwako alilolisema, na wala hatimizi maneno ya watu walioyasema. Alichokukusudia Mungu kitakuwa katika hali yoyote ile, kitakuwa. Farao alijaribu kuzuia wana wa Israeli wasirudi katika nchi yao ya ahadi, lakini kwa sababu neno la Mungu lilikuwa kwamba watakwenda utumwani na baadaye nitawarudisha, walirudi. Haijalishi katika njia unapitia mambo gani magumu, lakini amini tuwe kwamba utarudi, utakwenda, utafika mahali ambako Mungu alitaka ufike. Ni nani atasimama kuzuia? Sio kazi yetu kujua ni nani atazuia, ila kazi yetu kujua ni moja tu, ya kwamba Mungu atatufikisha na Mungu atalitimiza neno lake. Nikutie moyo wewe ambaye uko katika hali ya kukata tamaa sana, uko katika hali ya kuchanganyikiwa. Wakati mwingine dunia unaona kama imekutenga. Hakuna mtu anaweza kusimama na wewe, lakini Mungu yuko tayari kusimama na wewe. Mungu yupo na neno lake halijabadilika, litabaki kuwa lile lile jana, leo na hata milele. Ujumbe huu ukutie moyo na ukufanye kuamka tena na kuingia katika mapambano kwa ajili ya kazi kubwa iliyoko mbele, ili kuyaendea mafanikio makubwa ambayo Mungu amekuandalia. Usife moyo, Mungu yupo na neno lake lipo. Kitu kikubwa cha msingi, litafute kujua ni lipi neno hilo la Mungu kwako. Mungu amesema nini katika changamoto unayopitia? Mungu anasema nini?